Ayan, tapita na, agawan. Bola ngayon ni Kabuking, number 15. Bola ngayon ng Laikalay. Kabuking. To Calagos, Calagos to Dusal, Dusal to Mirada. Pasok, 2 points. Ayan na si Silada. Bola ngayon ng Barlones. Silada to manager Alex Alegria to MVP Balan. Pinasay Silada. Na may nakita foul. Bola ngayon na tusundok. Bola ngayon ng Laikalay. Ayan na si Kabuking. Kabuking to Burgalyo. Burgalyo. Pinasa kay manager Lagamon. Buti ay na. Ayan na. To Balan. Balan to Silada. Ang dami na ito. Kabuking. Na, muntik na lumabas. Kabuking, 4 points. Ayan na si Silada. Naghanap ang pamasahan. 15 to shoot. Habuniti. Palugo shot. Lumabas na yan. May nakita ang kalabok. Burgalyo, number 25. Second personal foul. 13 foul. Ayan, agawan na. Ayan na si Kabuking, Mark Kabuking, number 15. Pinipilit ang sarili. Pinasa ngayon kay Calagos. Calagos. Dusal. Yes sir, 2 points by Dusal. Ayan na, bola ngayon ng Barlones. Ayan na si Silada. Silada to manager Alex Alegria. Kung Balan sa side. Yes sir, 2 points by Balan. Kabuking. Nagkadalagan si Kabuking. To Burgalyo. Burgalyo, 3 points area. Wala. Nakuha ngayon ni Silada. Naku. Sayang. Kabuking. Pinasa sa ilalim. Pinasa ngayon kay manager Fernando po. Pam! Ayos. Boundary na. Boundary. 8-5. Ang score. 7 minutes pa. Suliba. Pam! May sabit kita. Number the shot is counted 37. Number Dusal. Second personal foul. Warning for penalty. Wala pa kita ng balyo. Warning for penalty na. Katimprano. Wala. Nakuha ngayon ni Calagos. Pinasa ngayon sa captain ball. Kabuking. Number 15. Ayan na, dumidiskarte. Pinasahan kay Dusal. Dusal. Wala, agawan. Natuwa yun ni Fernando po. Nagamon. Ayan na si Burgalyo. Burgalyo, 3 points. Area! Pang! 1, 2, 3, Burgalyo. Ayan na si Boss Alex. Pinasahan kay Habuniti. Habuniti, pinasa ngayon kay Alex Alegria. 8 to shoot. Naku, ayan, naikitaan. Number 15, Kabuking. Penalty. Penalty. Penalty kita, penalty. Kabuking, pera. First, Kabuking, to Burgalyo. 3 points area na naman. Wala. Nakuha ngayon. Balan. Balan. Naku, follow-up. Habuniti. Yes sir, 2 points. Deadlock, deadlock. Deadlock. Score 11. Laikalay versus Barlones. Ayan na, Dusal. Naku, may sabi. Si 11. 5 minutes pa. 50 segundos. Ayan na si Silada.
Sila na, may nanap na receiver. Ayan na, si Habuliti. Nakulay sa ngayon. Bola ngayon ng Laikalay. Ayan na, si Bordalio. Bordalio nagput sa ere. Wala, rebound kay Habuliti. Habuliti. To Suliba. Suliba. Kulang. Ayan na, si Laikalay. Ayan na, sa tatlo, Boss Alex. Naku, wala. Ayay. Si Fernando pa nakakuha. Bordalio. Tubusan. 5-5. Sila si Baluyan. Baluyan. To Rene de las Alas. To Lagbo. Lagbo. Nag-try sa 3 points. Walang pahintulot. Sayang. Bola San Laikalay. Kabuging. 14 to To Jumay. To Calagos. 8 to shoot. Jumay. Oh my God, okay. Balik na! Ada mo sa era himasa o sa era hinira. Na double dribble. Bayo. Ayan na, Jumay na naman. Wala. Nakuha ngayon ni Tupa. Pinasay Kabuging. Kabuging to Bordalio. Wala. Bola pa rin lang. Right. Nakuha ngayon ni Renato ng Barloons. Ayan na. Baluyan. Naku, sayang. Pero okay pa rin. Nakuha ni Lagbo. Pangit pa rin. Ayan na. Habulan sila. Nakuha ngayon ni Kabuging. Kabuging number 15. To Bordalio, yes sir, 2 points by Bordalio. Score 19-11. Lamang ng 8 ang Laikalay. 3 minutos pa, 50 segundos. Ayan na si Baluyan. Baluyan. Ayan na. Bordalio, paikot-ikot. To Jumangay, number 17. Pedawi, wala. Nakuha ngayon ng Barloons. Ayan na, si Idol. Gilas Alas, yes sir. Bordalio. Tuto pa. Kabukeng, palubo shot, yes sir. 21-13. Ayan na, si Baluyan. Baluyan. Wala. Nakuha ng Calagos. Calagos to Bordalio to Kabukeng. Walang katao-tao. 2 points by Laikalay. 23-13. 10 na lamang. Papalayo na ang Laikalay. 2 minutos, 35 segundos. 15 to shoot. Lagbo to Ramos. Nakuha pa rin Ramos para yes sir. Iba talaga ang malaki. Ayan na. Bordalio. Wala. Agawan. Ayan na. Si Lagbo nakakuha ng bola. Lagbo. Pinasa na kay Renato. Di na salas. Nagpip. Palubo siya. Yes sir. The Idol! Idol. Rini. Di na salas. 23 di sini. Ang sadabo mo na ito, Mabilis. Ang sadabo mo na. Wow! Sulong-sulo! Gilas Alas! Kalakse! Boundary na! Upat na lang, alamang! San Barloons! Okay. Boss, go games. Ayan na, Jumangay, Minira. Wala. Ayan na, sa Baluyan. Nagdadala ng bola. Recovered by Kamuking. Perasa kay Gilas Alas, nasundot. Nakuha ngayon ng Kamuking. 3 sa isang ikaw. 25-19. 1 minute na lang. Ayan na. Huwag buyahan yung Baluyan. Baluyan. Naku, kunti ka. Agawan.
Nakuha ngayon ni Ranyola. Ranyola Ramos. Bang! Ayan na, Burgalyo to Kabuking. Bang! 27-21, 35 segundos. Aniyo Uyagan, may shot clock pa kita. 20 para Itera, Lagbo. Pinasa ngayon kan Ainon. Bang! Pinigil sa alas. Lasing ko mga kapatid. Bulos na liwat. Bang! 15 pa. Oras. 12. 8. Naku, wala. 4. 2. The shot is not 29-23. Ha! Wala, sila na, naghanap ng lumasahan. Pinasa ngayon kay Boss Alex Alegria. Kung sila na, 3-point area. Wala. Rebound by Kabuking. Bola ng Laikalay. Ayaw usa ko, ayaw usa. Kalma lang, kalma. Kabuking, number 15. Naghanap ng lumasahan. Pinasa kay Calagos. 12 to shoot. Wow! Boss Alex Alegria! Wala! Agawan! Nakuha ni Busan! Nakuha pa rin ni Boss Alex! Kabuking! Nagdadala ng bola! Kabuking! Penetration! Meron kita sabit! Bulasan! Boss Alex! Naku! Sobra! Nakuha ngayon ni MVP! Balan! Susuliba! Tuhabulini! Pinasa kay Boss Alex! Balan! Yes sir! 2 points by Mario Balan. 8 minutos, 40 segundos. 29-25 ang score. Ada na si Kabuking, number 15. Pinasa si Lalim kay Burgalyo. Pinasa kay Fernando Po. Ha! Wala. Ayan na. Si Balan o si Dada. Sayang. Burgalyo, number 25. Pinasa na yung kay Dusal, nasundot. Pero nakuha pa rin ni Burgalyo. Burgalyo, tumira na. Wow, 2 points by Burgalyo. Ayan na, si Boss Alex. Suliba. Suliba, na-intercept ni Dusal. Ayan na si Kabuking. Kabuking to Calagos. Naku, nagatawan. Nakuha ngayon ni Boss Alex. Ayan na, nagdadala niya ng bola si Boss Alex Alegria. Ipinasa kay Balan sa ilalim. Nagsobrang pictus. Follow-up by Boss. Yes! Time out! Laikalay. Upat na lang naman. San Laikalay. Ada na si Burgalyo, number 25. To Fernando Lagamon. Pinasa kay Calagos. Binalik niya kay Burgalyo. 12 to shoot. Bang! 1, 2, 3. Puntos ni Burgalyo. 7 minutes pa. 12 segundos. Ayan si Boss Alex, number 4. Pinasa si Lalim, may abunito. Nag-pick. Pinalawak. Wala. Bola. San Laikalay. Sa Kibusal. Nako. Bang! So, offensive foul. Segundos. Nagdadala ngayon si Silada ng bola. Naghanap sa receiver. Pinasa kay Boss Alex. Balan. Silada, 3 points area. Rebound by Calagos. Pinasa na lang kay Kabuking. Kabuking to Burgalyo. Burgalyo, dumidiskarte. Milo dribble. Tumirada. Wala. Ay. Buti pa ko sa gitera. Last touch. Ayan na. Si Silada. Silada. Tugbalan. Abuliti. Ang ganda namang ginawa ni Balan kay Abuliti. Ayan na. Pass break na naman tayo kay Burgalyo. Simple-simple na. 36-29. 15 to shoot. Silada. Pinasa kay Abuliti. Abuliti. Penetration. Matapik. Nako. Naikitan. 5 minutes and 40.
Pinasa kay Calagos. To Lagamon Fernando. Naghanap po kasan. Pinasa kay Dusal. 12 to shoot. Calagos. To Mirana. Wala. Nakuha ngayon. Naku. Patay tayo. Sportsman. 7 to shoot. To Liba. Wala. Rebound. 24. Balik. Kabuking. Kabuking to Dusal. Agawan. To Mirana. Wala. Follow up. Ayan na. Silsilada. To manager. To Suliba. Suliba. Wow. Balan. Pinasa sa Hinera. Pinasa sa Himasa. Kabuking. Wow. Ang ganda ng tupa. Yes sir. 2 points by Tupa Simbi. 38-32. 4 minutes pa. 30 segundos. Ayan na. Baluyan. Baluyan. Naghanap ko saan. 10 to shoot. Wala. Naku. Mayroon sirang si Lagbo. Lagbo to Dilas Alas. The Idol. Yes sir. 2 points. 34-38. Ayan na si Burdalyo. Burdalyo. So, Jumangay, Hinira, Wala. Ay! Maupay na lang itakapto si Idol Rene, Renato, Vilas Alas, number 20. Ay! Na-intercept pa ni Simbito pa. 3 sa isa. Bordalyo, yes sir, 2 points. 40, 34, unong na naman. Ay! Nakuha pa rin ng light-a-light. Ayan si Bordalyo, to Calagos, Bordalyo, bang! 42-34, 3 minutes pa, 30 segundos. Ayan na si Baluyan, Baluyan. To Dilas Alas, Ramos. Penetration, meron tayo sabit. Sumira. Jumangay. Pinasa kay Bordalyo. Pang, wala. Nasundot pa rin ni Jumangay. Jumangay. Naku. Mayroon tayong whistle. Number 23. 10 to shoot. Pinasa ngayon kay Tupa. Tupa, wala. Ay! May whistle kita. 21, Baluyan. First personal foul. Warning. Pinasa kay Calagos sa ilalim. Inilabas. Pinasa kay Kabuking. Tumirana. Wala. Nakuha ni Jumangay. Follow up. Yes sir. 2 points by Jumangay. Balik na, nabalik. Nabalik na, nabalik. Binalik na, God. Oh, binalik na, God. Binalik na. Binalik ang ano. Kangol. Baluyan. Nag-pick. Pinasa kay Ramos. Wow. Yes sir. 2 points by Ramos. 2 minutes and 20. 44-38. Ayan na, si Bordalyo. 15 to shoot. Tupa, Simbe, inilabas. Calagos, pinasa sa ilalim. 8 to shoot. Ayan na, si Rene Dilas Alas, the idol. To Lagbo, Lagbo, penetration. Wala. Nakuha ngayon ni Tupa. Ayan na kay Jumangay. Jumangay to Tupa. Wow! Sayang! Baluyan. Nasundot. Ranyola. To Lagbo. Lagbo. Dribble. Naghanap ng papasahan. 9 to shoot. Ranyola to Lagbo. Bang! 1, 2, 3 points by Lagbo. Tulo na lang. 44-41. Kau kay Siningoyam. Ha! Bagaman lang yung bukit sa kuwan. Pinsi. Bordalyo. To Calagos. Kabuking. Bang! 1, 2, 3 by Kabuking. 47-41. 1 minute. Bulus-bulus yun na eh. Ayan na. Baluyan. Baluyan to Ramos. Kaila. Okay na butan. 10 to shoot. Nato. Illegal na paglalakbay. Bola. Ayan na. Bordalyo. Pinasa kay Jumay. Nag-pick. Pinasa kay Tupay. Yes sir. Ang ganda ng ginawa. Napasa na. Nabalik na. Nabalik na rin. Himasa na siya. Hindi siya hinira.
Wow! De las Alas the Idol! Yes sir! 2 points! 24! Ayan na, si Bordalyo. Sumangay. Piniragon. Nabalik na. 16. Ayun o. 15! Gis! Kanina napasa. Kaya naman. De las Alas. Yes sir! Size! Size na! Ranyula! Naku may sabit kita! Unang tera ni Ranyula, pasok! Pangalawa! Yes sir! 45! Pang, punto, 3! To Kabuking, 3-point area. Wala. Nakuha ngayon ni Balan. Balan to Silada. Wow! Ang gandang ginawa ni Silada. Silada 2 points. 47-51. Upat na la. Ayan na si Bordalyo. Bordalyo to Lagamon. Lagamon. Waray mabot. Ayan na si Silada to Habuniti. Wala. Nakuha yan ni Bordalyo. Ayan na, Kabuking. Kabuking to Calagos. Calagos. Mayroon kita violation. Silada to Suliba. Suliba. Bola pa rin ng Barlows. 17 to shoot. Muntik na. Wow, Malinger. Bola yan ang Santay Kalay. Pinasa kay Bordalyo. Bordalyo. Sumirada. Wala. Agawan. Nakuha ngayon ng Suliba. Suliba to Silada. Silada. Sumirada. Wala. Ada na si Fernando po. To Bordalyo. Bordalyo. Acrobatic dribble. Ayan na. Pinasa kay Calagos. Calagos nagpick. Naku, may sabit kita. 25. 15 to shoot. Balan sa side. Sayang. Turnover. Bordalyo. Sa third quarter. Bordalyo to Dusal. Boy, that's good. Dusal 2 points. Ayan na si Suliba. To manager Boss Alex. Pinasa kay Silada. Silada pailalim. Habunete. Nakop. Napalpal. Nakuha ngayon ni Fernando po. Lagamon. To Bordalyo. Bordalyo. Yes sir. Time out. Barlows. Ayan na si Boss Alex. Nagdadala ngayon ng bola. Habunete. 15. Balan, yes sir, 2 points by Balan. Ayan na si Bordalyo. Hindi tinuloy. Pinasa kay Kabuking. Kabuking to Dusal. Dusal. Naku, may sabit kita. Ayan na si Suliba to Silada. Silada, number 11. Pinasa ngayon kay Suliba. Naku, nasundot. Bola pa rin ng Barlon. 7. 7 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. Silada, 3 points area. Wala. Rebound by Dusal. Pinasa ngayon kay Calagos. Calagos, number 9. Tumera, pabord, wala, rebound. Nakuha ngayon ni Boss Aris Alegria. Ayan na si Silada. Silada, Balan. Wala, follow up. Yes sir, Suliba. 2 points by Suliba. Ayan na si Bordalyo. Bordalyo. Nagpulot sa ere, wala, agawan. Nakuha ngayon ni Fernando. Bordalyo again. Wala, rebound by MVP. Balan, buntik na. Ayan na. Dalawa sa isa. Suliba. Wala! Ano ba nangyari? Kabuking. Nagkabukingan na. Foul. By number.
Lada, naghanap ng pumasahan. Ayan na kay Boss Alex. Naku, na-intercept ngayon. Ayan na si Bordalio. Bordalio! Yes sir, 2 points by Bordalio. Ayan na si Mabunite. Mabunite, yes sir. Ayan, Bordalio. Bordalio. To Dusal. Pang sinidang by Dusal. 65-53. Si Boss Alex. Boss Alex. Sobra. Wala. Sayang. Bola. Time out. 5-5. Lagbo. To Baluyan. Binalik kay Lagbo. Pinasa kay Baluyan. Baluyan nag-pick. Pumasok sa perimeter. Wala. Ayan na si Ranyola. Ranyola. Fade away. Yes sir. 2 points. Ayan na si Kabuking. 4 minutes sa 52. 15 to shoot. Calagos. Bordalio. Wala. Agawan. Nakuha ngayon ni Tupa. Tupa Simbi. Pinasa kay Bordalio na naman sa side. Shoot na. Tumirada na si Bordalio. Ayan na si Ramos. To Ranyola. Ranyola to Lagbo. 4 minutes and 24. 12 to shoot. The Idol. Wow. Iba talaga. Si Renato. Pinasalas. 2 points. 4 minutes and 8 seconds. 15 to shoot. Jumay to Calagos. To Bordalio sa side. 10 to shoot. Tupa, Agawan. Bola, San Carlon. Follow the up. 15 to shoot. Ramos. Agawan. Tumirada. Yes sir. 2 points by Ramos. Bola. 3 minutes and 22. Baluyan. Pinasa kay Rene de las Alas. The favorite shot. Side. Yes sir. 2 points. Papalapit na ang Barlon. 61-67. Unong nalalabang. Sanlay Kalay. Ayan na si Kabuking. Naku. May nakita sabit. Ay Lagbo. Lagbo to Baluyan. Baluyan, 3 points. Walay, follow up by Ranyola. Yes sir, 2 points by Ranyola. Pasa na ngayon, pasa. 5 na, 5. Jumay. Yes sir, 2 points by Jumay. Balik na, 2 minutes and 39. 15 to shoot. Lagbo. 2 points, wala. Sayang. Si Bordalio. Bordalio to Kabuking. Kabuking. Tutupa. Pinasa kay Kabuking. Wala. Ayan na. Si Ranyola. 3 sa 1. Pinipili. Pang! Ranyola 2 points by Baron Steve. Ayan na. Si Jumay. Good. Jumay. Milo dribble. Naku, meron tayong offensive foul by Baluyan. Pinasa kay Ramos. Pinipilit ang sarili. Naku, lumabas. Nakuha ng Jumay. Jumay to Bordalio. Yes sir. 72-65. Lagbo. To De Las Alas. De Las Alas. To Mirada. Wala. Ayan na si Simbi Tupa. To Bordalio. Bordalio. Pinasa kay Jumangay. Pinasa kay Kabuking. Yes sir. 2 points by Kabuking. 74-65. 1 minute na lang. Ayan na. Si Baluyan. 15 to shoot. Lagbo. Acrobatic shot. Wala. Nakuha ngayon ng Bordalio. Bordalio. Easily up.
Yes, sir. 2 points. 76-65. 40. Tupa. So, Bordalyo. Wala. Follow up. Wala pa rin. Ayay. Agawan. Sayang. Tukabugin. Yes, sir. 20. 18. 15. Ano ba nangyari? G's. 6. 4. Time for the second fourth quarter na kita. Sabuging. 15 to shoot. Pang! Hinira good, hinira. Nabalik na, nabalik. Nabalik na. Si Jun Jumangay. Ayan na si Balan. Balan to Suliba. Suliba, pinipilitan sa rin. Wala. Ayan na, paikot-ikot si Jumangay. Nagdadala ngayon si Jun Jumangay Tan. Kabuking. Tutupa, binalik kay Jumangay. Pinasa sa ilalim kay Dusal. Yes sir, 2 points by Dusal. 82-65. Papalayo ng papalayo na ang Laikalay. Suliba to Balan. Habuniti. Yes sir, 2 points by Habuniti. Ayan na si Kabuking. Magkakabukingan na. Yan ang fourth quarter. Kung sino ang magdaog. Naghanap ng receiver. Pinasa kay Jumangay. To Dusal. Wala. Ayan na si Boss Alex. Alegria. Nagdadala ngayon ng bola. To Silada. Wala. Silada again. Yes sir. Pasok na. Ayan na si Jumangay. Number 17. Paikot-ikot. Yes sir, 2 points by Jumangay. Nabalik na. Very good. Himasa. Hiniragot siya. 84-69. Sila na 3 points area. Bang! 72-84. Papalapit na. Yan ang among delay timer. Jumangay, number 17. Binalik kay Jumangay sa ilalim si Dusal. Yes sir. 86-72, 9 minutes and 44. Naku pa ito na oras. Alegria. Wow, yes sir, 2 points by Boss Alex. Alegria. Ayan na. Si Jumangay, number 17. May niyan, ay napasa na oh. Himasa na, himasa. Ayan na, simbito pa. 8 to shoot. Kabuking. 7 to shoot. Jumangay sa ilalim. Ayan na. The shot is not counted. Nasa kamot pa. Ang bola. 24 shot clock. Violation. Bola sa Ambarones. 9 minutes. 9 minutos pa. Dako pa ito. Nasundutan na. Ayan na. Ayan si Silada. Tumirada. Sobra. Nakuha ngayon ng Laikalay. Ayan na si Kabuking. 2 sa 2. Wow. Nakuha ngayon ni Habuniti. Ayan na si Habuniti. Number 18. Dumidiskarte. Good. Kaso na. 8 pa. 8 minutos. 29. Tupa, Singbe, Borgalio, 3 points area. Wala. Agawan. Last touch by Laikalay. Substitution. Habuniti out. Dilas Alas. In. Ayan na si Suliba. 8 minutos. Balan, Mario, Dilas Alas. Tumirada, wow! May nakuha pa siyang foul. Counted. Number 37, Dusal. Warning. Warning for foul out.
Dusal out, Kalagasin. Napuno na naman. 8 minutos, 7 segundos. May nakita bonus shot kay Dula Salas. 86, 76. Okay, siyam na lang. Dire, ito. Siyam na lang. Last 8 minutes. Sige. Reserve. Sa balik niya ko. Pang. Clean to shoot. Jumay. Pang. Pero maling tigod. Nabalik na. Ayan na si Balan. Balan to Silada. Silada. Balik 24. Ayan na si Bordalyo. Bordalyo. Wala. Nakuha ngayon ni Silada. 7 minutes na Boss Alex. Alegria. To Dilas Alas. Wala. Agawan. Palawat. Sayang. Ayan na si Jumay. Jumay. Patay kita. Diri kita yung masan. 18 to shoot. Silada. Bang! Si Tintelini. Ayan na si Bordalyo. Bordalyo to Jumangay. Jumangay na to Balan. Nagbo. Kutayla. Nagbo. Napalpal. Pinasa kay De Las Alas. Yes sir. 2 points by De Las Alas. 6 minutos. 30 segundos. 17 to shoot. To Pasindu. To Mark Kabuking. Pinasay Jumangay. 8 to shoot. Wala. Palawak by Kabuking. Naku. 6 minutos pa. 15 segundos. Ayan na si Rini De Las Alas. To Lambo. To Balan. Naku. Sundot. Bola yan na ni Sundot Tuka. Nakuha ngayon ni Bordalyo. 2 points by Bordalyo. 5 minutos, 50 segundos. Dako pa itong oras. 94-81. Silada. Bukay pa. Masundot. Amdula. 13 to shoot. 5 minutos. Silada. Ranyola. Adaman na ngayon ito. 5 minutes and 30. Ayan si Kabuking. Kabuking, penetrate, wale, follow up by Bordalyo. Bang! 96. Sino? Reserve. Substitution. Ada na si Silada. 5 minutes and 9. 15 to shoot. Gutay pa. Jambol. Mapuniti. To Silada. Amen. De Las Alas. Ayan, nakuha ni Ranyola. Buntik na. 10 to shoot. De Las Alas. Tatlo sa isa. Bordalyo again. Tapos. Bilang ngayon ni Silada. Ayan na. Last touch. 2 points. Last 4 minutes. Nagtigdak ako sa lugod. 15. 185. Ayan na. To Habonite. Wow! Ang ganda naman ginawa. Niran niya. Ang ganda rin ng resulta. 87. 100. 3 minutes and 39. 15 to shoot. Salados. May sabit kita. Number 18. Number 18. Abuniti. Silada out. Sulibain. 3 minutes and 23. Tapos.
Nice foul. Naugo. Naku, nice foul again. Ayan na si Suliba. Suliba. Sayang. Good. Ayan na. Hingat ito pa sa upay. Calagos, 2 points. 1-2. Last 3 minutes. Balan, running shot. Wala. Follow up. Wala pa rin. Talaga naman maalat. Iba talaga. Tumangay. Hinira. 2 minutes of priority. Gilas Alas. 89, 104. 2 minutes and 30. Number 20, Gilas Alas. Pushing foul. Tulo. Gilas Alas. Tulo. Warning pa penalty. Warning for penalty. 2 minutes and 22. Two minutes and 15. 15 to shoot. 10 to shoot. Wala. Nakuha ngayon ni Balan. Ayan na. Toranyola. Yes sir. Oh, pigi na. Pigi na oras. 1 minute and 54. Ayan na si Jumangay. 1 minute and 50. 15 to shoot. Bordalio. 10 to shoot. 5. Wala. Wala na. Kung Hapuniti. Nilarong. 1 minute and 55. Ayan, Bordalio. To Jumangay. 1 minute and 20. 15 to shoot. Bordalio. 10 to shoot. Calagos. Yes sir. 2 points. 1 minute and 8. Last 1 minute. Gutay lang. 106.93. Bang. Bordalio. Tulo. Last 45. Tulog yapon by Habuniti. 109.96. 42.8. 35. 15 to shoot. 5. Barena shot up. 20. 15. Okay. Thank you. Congratulations nagdaoga. Natin score 109/96 in favor of Laika Lights. Congrats Laika Lights.